Hello guys. Kaya na ako ka-upload guys. Trabaho ko guys. Trabaho ko ron guys. Massage therapist ba? Niya ako sa among area. Robinson Cybergate. Okay, so Robinson Cybergate. Doon sa may kuan guys. Doon sa may puente. Yeah. Yeah. The Helping Hands Massage. Hindi ako nagtrabaho guys. Sunta. Muna dyan guys. Ano na. May nagmasahe guys. Wow. Wala pa bang pwede masahian. Paano pa video. Sige guys, bye bye guys.